Hinoktok aga usa ka batan-on nga nagsandig sa usa ka pader. Human kini matod pa na pusasan diyang gikasaag usa ka bypass operation sa CDO, City Drug Enforcement Unit diga Ciudad Valencia sa pagpanguna ni Police Lieutenant Christopher Ibanez sa kamandoan ni Police Lieutenant Colonel Brian Panganiban, hipis ka pulisyan ni Dakbayan. Ang CDO nga giabagan sa City Anti-Drug Special Unit Team Koda Kadsot sa pagpanguna ni Police Major Delpin, retired, sa kamandoan ni City Mayor Ami Galario. Suspect nga naghinoktok nga usa ka batan-on si alias Ranran or Ranel Lipanto nga taga Proc 20 Barangay Poblasyon ni Ciudad Valencia. Kuha ang duha ka sako sa termino sa mga pusir. Tulo ka sako, duha ka sako sa terminos mga puser o gaunom ka mga sasi sa giilang matod pa o gituhuang shabu. Dala ang usa ka 500 pesos bill nga bypass money ang na-recover siyang posisyon o usa ka cellphone aga na-recover. Samtang kining mga butang nga gituhuang shabu ang nakabutang sa usa ka kaha sa sigarilyo aga nakuha usab gikan sa iyahag bulsa. Karon kamulo ang pagbutang og mga masking tape sa mga items o mga ebidensya para butangan og marking o pag-imbentaryahon.